Walaupun puasa, kita masih tetap harus melaksanakan perkuliahan setelah yesterday we held the midterm test, mengadakan midtest. Kemudian hari ini kita langsung kuliah ya. Tadi pagi saya sudah tanya ke Fikri, kapan kita mulai kuliah? Sesuai dengan surat, katanya hari ini sudah langsung kuliah. Jadi kita segera saja adakan ya. Oke, baik. Actually, what about your midterm test? Did you get a good score for your midterm test? Skornya bagaimana? Baguskah? So-so. So. Dapat berapa, Mas? 70 berapa gitu, Bu? Lupa. Oke, 70 sekian begitu ya. Baik. Bagaimana yang lain? Apakah yang lain masih tertidur? Ada Aditya, Rehan, Naila, Ilma, Aziz, Vina, dan 39 mahasiswa di sini yang terdaftar. Ya, mohon maaf ini saya sudah pulang dan kebetulan di sebelah sedang ada renov ya, jadi suaranya mungkin masuk mengganggu ke audio, ke apa namanya, Cimit kita ya. Oke, baik. Mudah-mudahan semua nilainya bagus ya. Oke. Nggak ada yang ngaminin ini? Amin. Amin, baik. Amin. Oke, kita langsung lihat di materi hari ini. Kita mulai dengan listening. Sebelum midtest kita membahas mengenai structure, kita akan ganti skill. Skill yang kita bahas adalah berkaitan dengan listening ya. So for today we are going to learn or train how to be a good listener, how to get a good message, how to get the messages from your listening comprehension, yeah, from the audio that I've already posted, ya. Untuk hari ini skill yang akan dibahas adalah skill 4, about who, what, where, draw conclusion about who, what, and where. Ya, jadi tidak hanya di dalam structure saja pertanyaan mengenai who, what, where, tetapi di dalam listening pun ada skill yang membahas mengenai what, who, dan juga where. Ya. Okay, let's get started. Yeah, I hope
my screen is visible. Sudah terlihat ya? Sudah, Ma'am. Apakah sudah terlihat? Is it visible on your screen? Sudah, Ma'am. Sudah, Ma'am. Sudah ya. Aduh, ini berisik sekali ya. Yeah, okay. So, skill 4, draw conclusion about who, what, and where ya. It's common in the short dialogue ya. Sekali lagi, tidak hanya structure and written expression, tapi kita juga belajar mengenai listening. Ya. Untuk part listening ini, yang pertama adalah short dialogue, di mana short dialogue ini biasanya terdiri dari consist of two person, or two speakers and one narrator ya. Jadi ada conversation pendek antara dua orang, laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki, dan kemudian ada satu yaitu narator yang menanyakan tentang message apa atau yang memberikan pertanyaan atas conversation atau dialog yang sedang diperdengarkan. Yeah, so it's common in the short dialogue to ask you to draw some kind of conclusion. In this type of question, the answer is not clearly stated. Instead, you must draw conclusion based on clues given in the dialogue. Ya, tidak secara langsung disampaikan jawabannya apa ya, tidak secara tersurat di situ, tetapi Anda harus membuat simpulan, menyimpulkan terlebih dahulu sesuai dengan clue yang ada di dalam dialog. One kind of conclusion that is common in this part of the task is to ask you to determine who the speaker is based on the clues given in the siapa, contohnya adalah salah satunya adalah tentang siapa si speaker tersebut ya. Bagaimana Anda bisa menebak? Anda bisa menebak dengan cara melihat clue, bukan melihat ya, mendengarkan clue dari dialog yang ada. Ya, sebagai contoh di sini on the recording you hear the conversation or the dialogue between the woman and the man. Yeah, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Yeah, you miss one homework assignment and a quiz. Oke, di ada dua orang bertanya, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? You miss one homework assignment and a quiz. Kemudian naratornya bertanya, who is the man? Siapa si laki-laki tersebut? In your textbook or on your computer screen, you will read a newspaper editor, a police officer, a teacher, and a student. But you have to be more careful since there are some clues here from the woman who mentioned class, and also the man who mentioned homework and also quiz. So from the three clues here, we can conclude that the man is not a newspaper editor, is not a police officer, is not a student, but he is a teacher. Ya, jadi dia adalah seorang guru dengan menggabungkan ya tiga clue yang disebutkan di dalam dialog tersebut. Ada kelas, ada homework, ada quiz. Tidak mungkin seorang police officer akan mendapatkan kelas, homework, atau quiz. Ya. Atau newspaper editor juga, ataupun student. Ya, bisa sebenarnya student, tapi posisinya Anda lihat. Yang bertanya siapa, yang ditanya siapa. Yang ditanya adalah who is the man. Kalau who is the woman mungkin Anda bisa menyebutkan a student, tapi who is the man? Siapa si speaker yang kedua? Kan dia berbicara, dia mengatakan you miss one homework assignment and a quiz. Ya, oke, Anda melewatkan
atau belum mengerjakan satu PR dan juga kuis, satu tugas dan juga kuis. So the best answer here is a teacher. Kemudian this is another example ya. Ya. There is a dialogue between woman and man. Are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them. I think I'd rather check them out now and take them home. Yeah. What will the man probably do next? Yeah. What will the man probably do next? Silakan, you have to pay attention to the clues, books, check them out now. Ya, jadi in your computer test or computer screen or your test book, there are four choices. Sit down in the library, look for some more books, return the book to the shelf, and go to circulation test. Ya, pertanyaannya apa yang akan dilakukan si laki-laki tersebut selanjutnya? Si perempuan kan mengatakan, are you going to read these books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home. Ya, jadi dia lebih memilih untuk saya akan ngecek dulu dan pinjam ya, dan juga membawa pulang saja. So, what will the man probably do next? Apa yang akan dilakukan si laki-laki tersebut? Sit down, apakah duduk, atau look for some more books ya, mencari buku-buku lainnya, atau return the books to the shelf, mengembalikan kepada rak buku, atau go to circulation desk ya. Jadi jawabannya yang betul adalah go to circulation desk. Kenapa? Karena dia akan meminjam. Ya, dia akan mengatakan dia akan membawanya pulang saja. Berarti dia akan pinjam. Berarti so he must go to the circulation desk to get the book. Ya, begitu. Kemudian kita lanjutkan. Final type of conclusion that is common in the short dialogue is to determine where the conversation probably takes place based on the clue given in the conversation. Ya, sekali lagi sesuai dengan clue yang ada di dalam conversation. There is a dialogue, short dialogue, yeah. Are you going into the water, or are you just going to lie there on the sand? Yeah. I think I need to put on some suntan lotion. What does this conversation probably take place? Yeah. The clue, there are some clues here that from the water, kemudian sand, kemudian suntan lotion. Nah, dari seperti itu ada air, ada pasir, ada lotion, apa namanya? Suntan lotion itu apa tuh? Lotion apa ya? Suntan lotion. Ada yang tahu? Halo, apakah Anda masih dengan saya? Masih, Mom. Masih, Ma'am. Ya. Oke. Apa nih suntan lotion? Lotion apa ya? Lotion apakah?
Hello. What is santan lotion? How do you know it's become the clue for this conversation? Apa tuh santan lotion? Izin menjawab, Miss. Silakan. Santan lotion itu sunscreen gitu, Miss, yang Ya, untuk betul tubuh. sekali. Ya, betul sekali. Sunscreen ya, biasa Anda pakai ketika memang Anda ke pantai, Anda menggunakan lotion tersebut. Ya, dari istilah itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apakah conversation itu terjadi di beauty salon, at the beach, sandbox, or an outdoor restaurant. Oke, mungkin di salon ada santan lotion ya, mungkin ada water juga. Tapi what about sand? Apakah ada sand di sana? Kemudian di sand at the beach, ya mungkin ya pasti ini. In sandbox, apakah di sandbox ada water, santan lotion? Atau di outdoor restaurant, apakah di outdoor restaurant juga ada menyediakan santan lotion? Ya. Jadi yang paling tepat, the clues water, sand, santan lotion in the dialogue tell you that this dialogue probably takes place at the beach, ya, di pantai. So the correct answer for this section is at the beach. Yeah. Yeah. From the three example here, we can conclude, yeah, we can sum up that there is a key point that you should remember. Yeah. It's common for you to be asked to draw one of the following conclusion in the short dialogue. The first one, who is probably talking? Number two, what will she or he probably do next? And the third one is, where does the dialogue probably take place? Ya, siapa yang sedang berbicara, apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan di mana dialog tersebut terjadi. Oke, jadi ketika seperti ini, Anda sudah bisa memfokuskan kepada jawaban-jawaban yang memang tidak tersurat, ya. Jadi Anda bisa menyiasati dengan mencari clue-clue tersebut dan menyimpulkan secara menyimpulkan sendiri. Oke. Ya, di sini ada exercise 4. In this exercise, oke, apakah di dalam LD saya sudah post? Bentar. Oke, baik. Belum Anda ya, silakan dicoba terlebih dahulu. Untuk exercise 4, dibaca, kemudian setelah itu Anda simpulkan. Dari conversation tersebut, who is the woman? Atau yang kedua, what will the man probably do next? Dan yang ketiga, where does this conversation probably take place? Ya, silakan. Saya beri waktu 5 menit ya.
Ya, oke. Sudah selesai. Mohon maaf, di tempat saya hujan besar, sehingga mungkin suara tidak terlalu jelas ya. Baik. Number one, I'd like to deposit this check in my account. My account, please. Would you like any cashback? Who is the woman? A store clerk, a bank teller, an accountant, or a waitress? Silakan. A bank teller. A bank teller. B. Okay, a bank teller. How do you know? Because menurut saya tuh ada keywordnya tuh di bagian deposit, my account, sama cashback. Ya, oke. Beliau cek apakah terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Ya, ada clue-nya ya. Tadi ada disebutkan my account, deposit my account, cashback. Ya, itu sudah cukup menjadikan clue bahwa the woman is bank teller. And then the second one, have you deposited your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. What will the man probably do next? Earn his paycheck, write a check for deposit on an apartment, go to the bank, go to a bank. C. Izin menjawab, Miss. Make a list of errand to run. Yang mana? C. C ya, go to a bank. Yeah. Okay, number 3. Did you get the bread, egg, and milk? No, we need to stand in line at the checkout counter. Where does this conversation probably take place? In a restaurant, in the bakery, on the farm, or in a market? D. In a market. Market. In the market. How do you know? Because in this conversation itu ada bread, eggs, and milk, dan juga di situ ada checkout counter, the checkout counter. Checkout counter, betul sekali. Kalau di restoran, kita tidak akan membeli telur mentah gitu ya. Kemudian ada bread, ada milk. Bread mungkin ada sih, tapi tidak untuk telur yang mentah ya. Kemudian bakery juga tidak, on the farm apalagi, dan yang tepat adalah in the market. Yang paling tepat adalah in the market. Oke, baik. So, let's move to TOEFL exercise 4. Di situ saya sudah post untuk listening skill for 1, listening skill for 2, the audio for exercise 4, and then the exercise 4 ya. Silakan Anda bisa go to LDRU, silakan Anda bisa cek di LDRU. Anda ikuti step by step ya, harus membuka listening for skill for yang pertama, kemudian listening skill for yang kedua, setelah itu baru mendengarkan audio exercise 4-nya dan mengerjakan untuk exercise. Ya, mohon maaf, Google Meet akan saya tutup karena memang di tempat saya sedang hujan besar dan ada petir ya, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan perkuliahan dengan menggunakan Gmeet. Sehingga untuk exercise 4 ini silakan Anda dengarkan, kemudian setelah itu Anda bisa submit jawaban Anda di LDRU
di kolom exercise 4 ya. Di ini ada di discussion di sini di exercise 4. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Any question, please? Tidak ada? Belum ada, ma'am. Oke, baik. Kalau belum ada dan tidak ada, saya rasa kita bisa tutup untuk Cimit ini. Silakan bisa dilanjutkan untuk mengerjakan exercise 4 dan memposting jawaban Anda di forum discussion. Yeah, thank you very much for joining this class. See you and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.